इस नाम से कौन वाकिफ नहीं, बेरा, द लैंड ऑफ ड्रीम्स, मोटरवे M2 का मिड पॉइंट और सबसे बड़ा फूड जंक्शन। लेकिन कभी आपने इन दरख्तों के पीछे छुपे बेरा सिटी को देखा है? ये छोटा सा शहर दरियाए झेलम के किनारे 400 साल कबल मसीह से आबाद है, और ये शहर कई तारीखी और सकाफती इमारात से मज़य्यन अपने 8 दाखिली दरवाज़ों में घिरा हुआ है। और जोश लोगों के इस शहर में आपको मस्जिद, मंदिर और दरगाह सब देखने को मिलेगा, और पुरानी गलियों में मौजूद कदीम घर कई कहानियाँ सुनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस शहर की सैर पे। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं रोड एंड फ्लेवर्स। मोटरवे इंटरचेंज से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पे यह है बेरा का सेंट्रल चौक, जिसे चुंगी चौक भी कहा जाता है। और इस जगह की दिलचस्प बात यह है कि इसके चारों तरफ आपको कब्रिस्तान देखने को मिलेगा, और इससे चंद 100 फुट के फासले पे आपको नजर आएगी मस्जिद शेर शाह सूरी। बेरा के दोबारा क़याम के बाद 1541 ईस्वी में ये मस्जिद शेर शाह सूरी ने तामीर करवाई, और 1771 में सिखों ने इस जगह पे कब्ज़ा किया, और 1850 में ये जगह ब्रिटिश कंट्रोल में रही। उसके बाद ये मस्जिद काफ़ी अरसा एक हिंदू ज़मींदार के ज़ेर साया रही, जिसे काजी अहमदुद्दीन बुगवी साहब ने कोर्ट में चैलेंज किया और इसकी मलकियत वापस मुसलमानों को मुंतकिल करवाई। बुगवी साहब ने ही इस मस्जिद की मुरम्मत का काम भी शुरू करवाया। मस्जिद के दरमियान में पुराना वज़ू का तालाब मौजूद है, जिसे बाद में एक खूबसूरत फव्वारे में तब्दील कर दिया गया। ये मस्जिद रोहतास किले में बनी अपनी जैसी दूसरी मस्जिद से बहुत मुख्तलिफ है, और इसका तामीराती अंदाज अफ़गानी और मुगलिया तामीरात से मुमासलत रखता है। इस मस्जिद के 3 खूबसूरत गुंबद हैं, जिसमें मरकज़ी गुंबद बड़ा और 2 छोटे हैं। इस मस्जिद का कुल रकबा तकरीबन 45 कनाल है, जिसमें से 20 कनाल का रकबा मस्जिद और इसके अहाते की सूरत में मौजूद है। पहले इसकी हिफाजती दीवार नहीं थी, जिसे बाद में मुल्हिका कमरों के साथ बनाया गया। इन कमरों में असातिज़ा और दूर दराज से आए तालिब इल्म रिहाइश रखते हैं। इस मस्जिद में बैक वक्त तकरीबन 4000 के करीब लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद की मेहराब को खूबसूरती से सजाया गया है, और रंग बरंग के फूल और नक्श बनाए गए हैं, और 1 सदी गुजरने के बाद भी ये अपनी असल हालत में है। मस्जिद के दाएं तरफ खानकाह बुगवी है, जहाँ बुगवी ख़ानदान के कई अफराद दफन हैं। आप यहाँ पर आएँ तो फातिहा शरीफ ज़रूर पढ़ें और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। मस्जिद के दाखिली दरवाजे के साथ एक छोटा सा लोकल म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जिसे यहाँ के तकरीबन 300 के करीब नवादरात और तारीख़ी अशिया रखी गई। यहाँ आएँ तो कुछ वक्त ज़रूर गुजारें और इस इलाके की हिस्ट्री और इन नवादरात को ज़रूर देखें। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको विज़िट करवाते हैं यहाँ के हेरिटेज रेलवे स्टेशन की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेरा रेलवे स्टेशन के ऊपर। ये बेरा सिटी के आउटस्कर्ट्स के अंदर वाक़ है। अगर आप मलकवाल की तरफ से आ रहे हैं तो ये पहले आएगा, और अगर आप मोटरवे की तरफ से आ रहे हैं तो ये एंड के ऊपर आएगा। किसी ज़माने में ये बहुत पुररौनक हुआ करता था, और मैंने भी इस मेट्रो के ऊपर सफ़र किया हुआ है। ये बरे सगीर का पहला मेट्रो स्टेशन है जो बेरा से मलकवाल को लिंक करता है। अंग्रेज़ ने कभी भी कोई चीज़ बेमानी नहीं बनाई। मलकवाल जंक्शंस को 2 ट्रैक्स आते थे जो कि बहुत ही मशहूर थे और एक सर्टन रीज़न के लिए डेवलप किए गए।
بیرا کو ڈیولپ کرنے کا مقصد یہاں کے جنگلات تھے. یہاں پہ شیشم, دیار اور بالسا ووڈ کے بہت زیادہ جنگل واقع تھے, اور وہی ووڈ یہاں سے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یہ ٹریک بچھایا گیا, جس کے آج بھی آثار روڈ کے سائڈ پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس وقت یہ اسٹیشن تقریباً بیابان ہے, زبو حالی کا شکار ہے کہ اس علاقے کو ڈیولپ کیا جائے, اس کے اندر ٹورسٹ اٹریکشنز ڈیولپ کیے جائیں اور اس ریلوے اسٹیشن کو بحال کیا جائے. یہاں پر ایک ٹرین چلائی جا سکتی ہے, لیکن شاید یہ افسانہ ہی رہے. ابھی آپ کو اس زبو حال ریلوے اسٹیشن کا وزٹ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن کے اندر ابھی موجود ہے. یہ یہاں کا بکنگ آفس ہے, جہاں سے لوگ ٹکٹس وغیرہ لیا کرتے تھے, اور میں نے بھی ایک زمانے میں یہاں سے ٹکٹ لی ہے اور اس میٹرو ٹرین کے اوپر سفر کیا ہوا ہے. گوروں کے جانے کے بعد یہاں پہ یہ ٹرین 2005 تک تقریباً چلتی رہی ہے, اور اس کے اندر موسٹلی یہاں کی مشہور سوگات پھیریاں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں, میں نے دیکھی ہیں, جو کہ پھیری والے یہاں سے لے کے جایا کرتے تھے اور گلی محلوں میں بیچا کرتے تھے. آج یہ بلڈنگ صرف کھنڈرات اور ریوڑ باندھنے کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہیں. کسی زمانے کی یہ انتظار گاہ فرسٹ کلاس کے لیے ہوا کرتی تھی, آج یہاں صرف بھینسیں ہی نظر آتی ہیں. تو یہ میرے پیچھے ہے شیو کا مندر. یہ چھوٹا سا خوبصورت سا مندر ہے یہاں پہ, جو بیرا سٹی کے آؤٹسکرٹس کے اندر واقع ہے. ادھر تک آنے کے لیے آپ کو سرکولر روڈ کے اوپر آنا پڑے گا, اور اگر آپ شیر شاہ شوری ماؤس سے آ رہے ہیں تو یہاں تک آنے کے لیے شاید آپ کو 10 منٹ لگیں, اور اگر آپ اپوزٹ اینڈ سے آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ شاید 2 یا 3 منٹ کے اندر پہنچ جائیں. اس مندر کے بارے میں کافی دیو مالائی باتیں مشہور ہیں, اور کچھ لوگ یہاں پہ ڈرے بھی ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح اس مندر کی چابی لی جا سکے, لیکن چابی شاید کسی کے پاس نہیں ہے, اور اس کے اوپر پرماننٹ تالے ہی لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ پانڈوؤں نے تقریباً یہاں پہ مندر 500 سال پہلے بنایا تھا, اور جہاں پہ یہ چھوٹی سی حویلی ہے, ان کے پاس یہ مندر پچھلے 30 سال سے, اور یہ ان لوگوں کی اچھائی ہے کہ انہوں نے اس مندر کو سنبھال کے رکھا ہے یہاں پہ. ورنہ جب مسجد گری تھی, بابری مسجد, تو یہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ ان عمارتوں کو نقصان پہنچایا. بیرا سٹی سے باہر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی سے گزرنے کے بعد آپ یہاں پہنچتے ہیں. یہ ایک پرانا مندر ہے یہاں پہ, اور نہ جانے کتنی داستانیں اپنے اندر سموئے بیٹھا ہے. تو آئیے اس مندر کا وزٹ کرتے ہیں. جی, تو لوکل یوتھ نے یہاں پہ اپنا ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہے, اور یہاں پہ پہلوانی کی جاتی ہے, اور بھائی جان اپنا اکھاڑا جو ہے وہ تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مندر کی داستانیں تو عجیب ہی ہیں, لیکن اب یہاں پہلوانی کی داستانیں چلیں گی. نظریہ لاگے نہیں کہیں, بیرا میں مندر گزرنے کے بعد آپ اس پوائنٹ کے اوپر آ سکتے ہیں, جو دریا کے بالکل قریب ہے, اور یہاں پہ لوگ آ کے پکنک وغیرہ مناتے ہیں اور
انجوائے کرتے ہیں. یہ پوائنٹ بہت ہی پرسکون ہے اور یہاں پہ آپ دریائے جہلم کی خوبصورتی انجوائے کر سکتے ہیں. لا